start. Good day, dear friends, and welcome to another hour of study in God's Word today. We will explore one of the most important topic in all the scriptures, entitled The Signs of Christ's Second Coming. Mag-uban na sa bugtas sa kauras nga puno sa paglaom, pagsabot o pagdasig. Dinhi sa ato estasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa inubulan sa Live Misamis Oriental. Today, September 21, 2025. You are once again tuned in to your favorite spiritual program where hope lives and faith grows. This is your friend, teacher, and companion on air, Tina Dahilan Sadora. Maguban-uban kita sa pagtuon sa lahi na usab nga importanteng topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat usab sa mga alawiton nga gidalit sa Ginoo nining kahaponon. Akong gipasalamatan na atong mga suking tigpaminaw nining atong programa Mangandam Ta, mga pangumusta kaninyong tanan. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong mga pamilya ug minahal sa kinabuhi. Shout out di ay Ma'am Rachel Uvalde, belated happy birthday ma'am. Uban sa kong anak no, Hana Tara Disadora. Happy birthday kaninyo tanan. Hinaot nga daghan pa nga mga katuigan nga mabot kaninyo uban sa malantip nga salabutan nga gihatag sa Dios alang kaninyo. Ngadto usab sa atong mga tigpaminaw, mga Logroño family sa Pangantukan Bukidnon, Mamaat family, Dahilan family, Lanit family diha sa Karkar, Cebu City. Maayong hapon kanyong tanan kutob sa maabot niining atong programa sa kahanginan. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. O samtang kita magapadayon niining atong programa sa kahaponon, idungo nato atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo kita. Langit nong Amahan, salamat sa imong pulong nga maggiya kanamo. Ablihi ang among mga kasing-kasing ug hunahuna aron among masabtan ug mahabatunan ang kamatuoran bahin sa imong pagbalik. Ginoo, salamat usab nga karon aniya kami magatuon sa imong mga pulong aron among masabtan ang tinuod nimo nga pag-anhi sa kalibutan aron dili kami malimbungan sa among mga kaaway. Kini tanan among gipasalamatan madawat uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus personal nga manluluwas. Amen. Okay, kining atong topiko karon nining kahaponon, the signs of Christ's second coming. Nanukad kini ang topiko nato sa Mateo 24. Mateo Kapitulo 24. Mao ni siya nga atong tun-an nining kahaponon. Atong tan-awon ang atong mga Biblia, palihog kuha, sa kamo ang mismo ang kabasan. Atong aglihon alang sa una nga bersikulo. Atong aglihon ang Biblia sa Mateo 24 bersikulo. Ang giingay samtang naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, nanuol kaniya ang mga tinun-an nga sila ra nga nag-ingon, sultihi kami kanus aman kining mga butanga mahitabo ug unsa man unya ang ilhanan sa imong pagkaanaa ug sa katiklupan sa sistema sa mga butang. Mao kini siya ang pangutana sa mga disipulo ngadto kang Ginoong Hesus. Jesus' disciples' heartfelt question about the end of the age. He did not leave them guessing. He gave clear signs, warnings, and encouragement for all who would live in the last days. So, please open also your Bible in Matthew chapter 24, verses 1 and 2. Before that statement came from, nagsugod siya dinhi sa Kapitulo 24, bersikulo 1 paingon sa 2. Nga mibiya karon si Jesus milakaw gikan sa templo apan ang iyang mga tinun-an nanuol aron ipakita kaniya ang mga tinukod sa templo. Ingon sa nung siya miingon kanila,
Dili ba inyo mang nakita kini mga butanga? Sa pagkamatuod ako magaingon kaninyo, wala gayoy bato nga magpabilin dinhi nga mapatong sa usa ka bato ug dili pagatumpagod. So kining maong bersikulo nagapakita sa tulo kadagkong mga pangutana nga gipangutana sa mga disipulo ngadto kang Ginoong Hesus. Unang pangutana, when shall these things be? Kanus-a man kini mahitabo? Ikaduhang pangutana, what shall be the signs of thy coming? Unsa man ang mga sinyalis nga makita nga sa dili pa moabot si Ginoong Hesus? Ug ang ikatulo, and of the end of the world, kanus-a man matapos ang kalibutan. This is not idle curiosity. They long to be ready. And notice, Jesus did not brush aside their questions. Too often today, people say, don't worry about the sign. Just live your life. But Jesus himself emphasized the importance of paying attention. Kinahanglan ato gid siyang taghaan og importansya tungod kay ni nakita na himutang o namuyo sa katapusan sa kapanahunan. Let's hear also the words from Luke. Luke chapter 21 verses 34 to 35. Okay? Ablihon na to atong mga Biblia sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 34 ug 35. Giingon siya diri 34 and 35. Apan tagda ang inyong kaugalingon nga ang inyong mga kasing-kasing dili gayud mabugatan sa pagpalabig kaon o sa pagpalabig inom o sa mga kabalaka sa kinabuhi o sa kalit kanang adlaw diha-diha mudangat nganha kaninyo. Ingon nga usa kalitag kay moabot kini nganha sa tanang nagapuyo ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. So this is the warning nga dili ta magpalabi og kaon ug dili usab kita magpalabi og inom. Tungod kay ang apil na niini ang mga kabalaka tungod kay kining adlaw mo abot sa madali ug kalit lamang. Ato usab susihon ang gisulti ni Mateo sa Mateo 24 bersikulo 33 ug 35. 33 paingon sa 35. Atong tan-aw. Nag-iyon siya diri, sa sama usab kamo sa dihang inyong makita kining tanang butanga, hibalui nga haduol na siya diha sa mga pultahan. Sa pagkamatuod, ako magaingon kaninyo, nga kining kaliwatana dili gayud motaliwan, hangtod nga mahitabo kining tanang butanga. Ang langit ug ang yuta motaliwan, apan ang akong mga pulong dili gayud motaliwan. Kay kini gisulti ni Ginoong Hesus, busa kini mahitabo gayud. Busa ang ato karon mahimo mao ang pagpangandam. Kung ato sa basahon ang Lucas kapitulo 21 bersikulo 34 ug 35. Atong tan-awon diri. Lucas 21 kapitulo 34 ug 35. Okay. Busa mga kaigsuunan, ato pahinumduman nga kining mga butanga ginasulti ni Ginoong Hesus. Muto itong gibasa ganina. Nga ang atong mga kagalingon dili gyud nato pagbugatan, no? Pahilabihan, palabilabig inom ug palabilabig kaon. Kay muna karon ang kalipayan sa kalibutan. Maggrupo na gani kaon, maggrupo na gani inom. Busa gipahinumduman kita sa libro sa Lucas. Sinulat ni Lucas, no, nga dili kita magpalabi og kaon o magpalabi og inom, no? So friends, the Bible warns us not to be indifferent. The apostle echoed this in Paul, okay, sinulat ni Pablo sa 1 Tesalonica 5 bersikulo 1. Okay, tanaw na to. Unsa ang warning nga gisulat ni Apostle Paul? 1 Thessalonians 5 verses 1 to 6 atong basahon. 1 Tesalonica 5 bersikulo 1 paingon sa 6. Nag-iyon siya, karon kun bahin sa mga panahon ug sa mga yugto sa panahon, mga igsuon, kamo wala na magkinahanglan og
unsa man nga isulat kaninyo. Kay kamo mismo nahibalo pag-aayo nga ang adlaw ni Jehovah moabot nga asama gyud sa usa ka kawatan diha sa kagabhion, sa diha nga sila magaingon kalinaw o kasiguruhan. Niana ang kalit nga kalaglagan mudangat diha kanila ingon sa pag-ulol sa kasakit sa usa ka babaye nga mabdos, ug sila dili gayud makaikyas apan kamo mga igsoon, kamo wala sa kangitngit nga sa ingon hiapsan kamo niya ng adlaw nga sama sa mga kawatan, kay kamong tanan mga anak man sa kahayag ug mga anak sa adlaw, kita dili iya sa kagabhion ni sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa ginahimo sa uban, kung dili managtukaw kita managhupot sa atong panimuot. Busa ang libro sa Tesalonica pinaagi sa sulat ni Apostle Paul nagapahinumdum kanato nga sa kanunay kita managtukaw ug mangandam tungod kay ang kapanahunan, ang katapusan sa kapanahunan dili nato mahibal-an kung kanusa. Busa usab ang libro sa Santiago in James chapter 5 verses 1 to 9 atong tan-awon unsay gisulat ni Santiago. Okay, James 5 verses 1 to 9 atong mabasa diri Santiago 5 bersikulo 1 payon sa 9. Pagiyon siya, umari kamong tanan mga dato pagpanghilak nga nagtiabaw tungod sa mga kalautan nga nagasinngabot kaninyo. Okay? Sige ingon, umarik kamong mga taong dato panghilak nga managtiabaw tungod sa mga kalautan nga magasingabot kaninyo. Ang inyong bahandi nangadugta ug ang inyong panglawas or panggawas nga mga bisti nahimong kinutkot sa anunugba. Gikaon sa taya ang inyong bulawan ug pilak, ug ang ilang taya mahimong ingon sa usa ka saksi batok kaninyo kun mukaon sa inyong unod nga mga bahin sama sa kalayo nga inyong ginatigom sa ulahing mga adlaw. Tan-awa ang mga suhol nga alang sa mga mamuo nga nag-ani sa inyong kaumhan apan inyong gihawiran nagasigig tuaw, ug ang mga pagpanawag alang sa tabang sa kabahin sa mga mag-aani nakasulod sa mga igdulungog ni Jehovah sa mga panon. Nagpuyo kamo sa kaluho ibabaw sa yuta ug mipahimulos sa kahilayong kalipayan. Inyong gipatambok ang inyong mga kasing-kasing sa adlaw sa pagpangihaw. Nang husga kamo, inyong gibuno ang usa ka matarong, wala ba siya magasupak kaninyo? Busa, magmapailubon mga igsuon, hangtod sa pagkaanaa sa Ginoo. Tanawa, ang mag-uuma nagasigig hulat sa bililhong bunga sa yuta, nga nagamapailubon niini, hangtod nga iyang mabatunan ang sayo nga ulan ug ang ulahi nga ulan. Kamu usab magmapailubon, liguna ang inyong mga kasing-kasing tungod kay ang pagkaanaa sa Ginoo duol na. Ayaw kamo panghupaw batok sa usag-usa, mga igsuon, aron dili kamo pagahukman. Tanawa, ang maghuhukom nagabarog sa tubangan sa mga pultahan. Dili ta magpalabi-labi mga kaigsuonan. Bisan pag sapian kita karon, ang atong kasapian karon dili ni siya makaluwas sa tao. Tinuod nanginahanglan ta og kwarta, nanginahanglan ta og katigayunan aron atong magamit sa tumpang inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Apan ang libro sa Santiago nagapahinumdum kanato nga sa adlaw sa pagbalik sa Dios dili mapuslan ang katigayunan niining kalibutan. Bisan pag-unsa ka nga tiyada sa itong mga gamit, ka nga tiyada sa itong mga sinina, kadaghan sa itong kwarta, wala pinatap sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Hinuon, magamit nato ni siya kung ato siyang gamiton diya sa Ginoo. Pero kung dili nato gamiton sa pag-alagad diya sa Dios,
walay pulos kining mga butanga. Tungod kay ang atong mga bulawan ug ang atong mga salapi maut-ut lang ni siya sa taya, inubanan usab sa atong mga gamit. Atong mga gamit wala ni sila mga kapuslanan sa pagbalik sa Dios. Tungod kay wala naman unyay, dili man nato masaburnuhan, di man nato mahatagan og suhol aron lang kita maluwas, no? So ato sa susihon ang sinulat ni Pedro in 2 Peter 3 verses 1 to 13. Unsa may giingon ni Pedro mahitungod sa warning sa pagbalik sa Dios. 2 Peter 3 verses 1 to 13. Nagiingon siya diri, nagiingon si Pedro, mga hinigugma, ikaduhang sulat. Nakini karon ang akong gisulat kaninyo diin sama sa akong nauna. Ginapukaw ko ang tin-aw ninyong mga kagahom sa panghuna-huna agig pagpahinumdum nga kinahanglan ninyong hinumduman ang mga pulong nga kanhi gisulti sa balaang mga propeta ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas pinaagi sa inyong mga apostol. Kay hibaluin ninyo nga kini nga una nga sa ulahi nga mga adlaw adunay mga labot nga mga mabiay-biayon uban sa ilang mga pagbiay-biay nga nagapadayon sumala sa kaugalingon nilang mga tinguha ug nag-ingon asa naman kining gisaad nga pagkaanaan niya. Tanawa, sukad sa adlaw nga atong mga katigulangan nahikatulog na sa kamatayon. Ang tanang butang nagapadayon nga maura gayud sukad sa sinugdan sa kalalangan. Kay sumala sa buot nila ilang nasayluhan pagmatikod kining hitabua nga dihay mga langit gikan sa kakaraanan ug usa ka yuta nga lig-ong nagbarog gikan sa tubig ug taliwala sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios. Ug pinaagi kanila ang kalibutan ni adtong panahona nakaagom sa kalaglagan sa dihang gilunupan kini sa tubig. Apan pinaagi sa maura nga pulong ang mga langit ang yuta nga mao karon gikatagana alang sa kalayo o gikagahin sa adlaw sa paghukom o sa kalaglagan sa mga taong dili Diosnon. Apan ayaw saylui sa pagmatikod kining butanga mga hinigugma nga ang usa ka adlaw kan Jehova mao'y ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Si Jehova dili hinayan labot sa iyang saad ingon sa pagka hinayan nga giisip sa pipila ka tawo, kundili mapailubon siya kaninyo tungod kay wala siya magatinguha nga adunay malaglag apan nagatinguha nga makakabot ang tanan sa paghinusol. Bisan pa niana ang adlaw ni Jehova moabot ingon sa usa ka kawatan diin ang mga langit mutalikod or mutaliwan uban ang nagasagitsit nga kabanha apan ang mga elemento kay hilabihan kainit mga tunaw ug ang yuta ug ang buhat ni ana mahikyan. So makita nato no, grabe gyud ang warning sa Ginoo. Sa bersikulo 11 sanglit kining tanang butanga pagatunawon man unsa gayud matanga sa mga tao angay nga kamo maudiha sa balaan mga buhat sa panggawi ug mga buhat sa Dios nung pagka mahinalaron nga nagapaabot og kanunay ginahuptan nga duol sa hunahuna ang pagkaanaa sa adlaw ni Jehova. Pinaagi niini ang mga langit kay nagakalayo maugdaw ug ang mga elemento kay labihan kainit mga tunaw apan adunay bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta nga atong ginapaabot sumala sa iyang saad nga niini nila magapuyo ang mga mataron. Busa nagapahinumdom ang Ginoo nga ang Ginoo dili siya langayan, no? Wala siya naglangay-langay. Wala siya naglangay-langay. Hinuon usa siya ka mapailubon nga gusto nga ang tanan tawo maluwas kayo unta, no? Maluwas kayo unta. Apan pili sa tawo kung maluwas siya o dili. Dili
pinugos ang kaluwasan. Depende sa mudawat sa grasya nga ihatag sa Dios. Busa nag-ingon siya diri ang si Jesus, no, ang sign of his return, it is a worldwide kinatibuk-an sa kalibutan, no? Ato siyang mabasa in Matthew 24 or Matthew 24 verses 4 and 5, no? Ato siyang mabasa diri. Matthew 24 verses 4 and 5. Lagi siya, ug sa pagtubag ni Jesus miingon kanila, pagbantay nga walay magpasisalaag kaninyo, kay daghan ang mutungha pinasikad sa akong ngalan nga magaingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang pahisalaagon. So magbantay kita tungod kay ang Dios, sumala sa atong topiko ni atong unang duha ka semana, no, ang Dios sa pagbalik niya makita sa tanang mata. Busa giwarningan ta sa Ginoo nga dili kita magpailan. Kung dunay moingon nga ang Dios tuwa dito, dili ta motuo. Kung ang Dios tuwa dito, dili kita matuo. Kay ang pagbalik sa Ginoo, tanan mata makakita. False Christ and false prophet. Daghan unya manungha nga mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta nga pasisalaagon ang mga katawhan bisan pagani ang mga katawhan nga nagasusi sa Biblia apan wala nila tarunga sa pagsusi, no, bantayan tungod kay kining mga butanga dili unya kadduha-duhaan. Duna padnihis sinyalis, no, dunay mga gubat, no, ato makita tanaw na to, basahon na to. Kay ang nasod mutindog batok sa nasod ug gingharian batok sa gingharian ug aduna unyay mga kakulang sa pagkaon ug mga linog sa usa ka dapit human sa laing dapit. So wars and humors of wars, distress among nations, mga gira, mga gubat nga kung diin mulangkob ang kagutom sa tibuok kalibutan. Okay, napadiri usa sa timaan, moral breakdown in society just in the days of Noah and Lut. Kita na to, maubos unya ang moralidad sa tao. Atong nakita karon. Karong mga panahona, ang moral breakdown yun, nagkaubos na yun, nga nagkaubos. Nawala na ang moral standards. Nganong nawala ang moral standards? Tungod kay ang mga tao, feeling na libre, na free, wala na balaod, no? Nag-ingon sila, wala na balaod. So, unsaon pa man ang moral kung ang balaod, ang 10 commandments sa Diyos, gitawag nga moral law. Unsaon naman lang kung wala na ang moral law. Tungod kay, gibaliwala na kini sa uban. Moabot na gayud ang moral breakdown. Unsay gusto nga buhaton sa tao iyang pagkabuhaton, no? Doon na nay dili insakto nga panghitabo kasagaran, no, ato makita aya pa ang mga batan-on, mga kabatan-onan ato ni bantayan. Aya ra mo hisgot nga magpakasal ang mga batan-on kasagaran kun doon na nay sulod ang tiyan, no? Busa pwede na nato sila kantahan na yon. Here comes a bride, 3 months inside. Nga naman, tungod kayo sa pagkaus-us sa moral, feeling sa mga kabatan-unan nga mura na mga artista, unya wala na dahil nahisguti ang may tungod sa kasal. Kasagaran, muhisgot sa kasal kung doon na naisulod ang tiyan. Mga buntis na, mga kababaihan. Warning, mga kababaihan, tungod kay mga kababaihan, mumagyod ang mo control na ini. Apan tungod kay doon na moral breakdown, pagkaus-us sa mao nang hinungdan kasagaran, gikasal, doon na naisulod ang mga tiyan. So, mo ni siya ang mga panghitabo, no? Unya, atong makita, atong sundon, Matthew 24:24. Atong basahon sa giingon diri, kay manungha ang bakak ng mga Kristo ug bakak ng mga propeta ug maghatag og dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron mo pahisalaag kung posible bisan sa mga pinili. Bantayan nato mga pinili. Kay doon na pay chance, no, nga malimbungan kita. Ato pang susihon ang warning ni Apostle Pablo
makita na to in 2 Timothy. Tanaw na to atong mga Biblia. Hello, Archie. Hello, Chi. Mayong hapon. Okay, 2 Timothy 3 verses 1 to 5. Atong basahon atong mga Biblia. 2 Timoteo 3 versikulo 1 paingon sa 5. About perilous time, people loving themselves, lovers of pleasure more than lovers of God. Ang mga katawhan no atong basahon, apan hibalo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang kakuyaw nga mga panahon, lisod sa gubangon, kay ang mga tao unya mao'y mahigugmaon sa kaugalingon, mga mahigugmaon sa salapi, mapahitason, mapasiatabon sa kaugalingon, mapahitason, tigpasipala, dili masinugtanon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili maunungon, walay kinaiyan hong pagbati, dili kasabot sa bisan unsa, mga tigbutang-butang, walay pagpugong sa kaugalingon, mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mga mabudhion, gahig ulo, managburot sa garbo, mga mahigugmaon sa kalipayan, inay nga mahigugmaon sa Dios, managbaton ug dagway sa Dios nung pagkamahinalaron, apan nagapahimakak sa gahom niini, ug gikan niini nila magpahilayo ka. Muni siya no ang tambag ni Apostle Paul. Ang mga katawhan nining ulahing panahon mahigugmaon sa kaugalingon, bahalag walay bugas, no? Basta makapagwapa lang. Bahalag walay tulog. Basta kay makapananaw bisan unsa nga kalingawan sa gabi, no? Tungod kay ang muntag gihimo alang sa pagtrabaho ug ang gabi gihimo alang sa pagpahulay apan unsay nahitabo. Tungod sa pleasure of the world, gusto sa kalingawan, bahala nagwalay tulugay 24 hours og atong gisupak ang maayong panglawas, no? Usahay ang mga katawhan trabaho lang, bahala dig mga sakit basta kay makakwarta, no? Mahigugmaon sa salapi. Asa naman ang atong pagpahulay? Asa na ang atong pagpahulay? Mga mabangis, no? Kakita na ba itong mga tao mabangis, mabutang-butangon, no? Kuantang pamakak, no? Daghang kaayo, butang-butang aron lang nga malipay ang mga nagtanaw, bahalag mamakak. Atong tanahon mga dili masinugtanon sa mga ginikanan. Nakita na ba na nato karon na halos ang mga ginikanan muna noy tambagan, mauna noy pakungon, mauna noy so kaluoy sa mga ginikanan karon, no? Ato sugo, ato dihok, no? Puriya lang sa mga anak ng mga buutan na magyapon mapili, no? Pero kasagaran, this is the majority. So mo ni siya ang sinyalis nga hapit na moabot atong Ginoong Hesukristo. Dili mapasalamaton ato nakita nga bisag dunay mga gipambuhat alang kanila, wala lang. Dili mapasalamaton kay gusto nato kitaray dayoon. So let's credit, no? I-credit nato kung kinsa ang mga nagtabang kanato. Ato i-credit, dili maunungon. Kita nato, dili maunungon. Kung nakita nato ang kasagaran sa mga pamilya karon, mga lalaki, mga babae, kung ato silang nakita, talagsa na lang until death do us part. Halos sa tibuok kalibutan, bulahan na lang ang Pilipinas. Bulahan na lang ang Pilipinas. Tungod kay nibati ta sa kabililhon sa kaminyoon. Apan bisan pagani sa Pilipinas karong panahon na, talagsa na lang ang muunong samot nagpobre kay no, kapoy kay isang tanan. So kasagaran nag second round ikaduha nagminyo og utro ngano man kay dili makaantos ka pobrehon. Mo ni siya ang mga kinaiya sa mga katawhan sa Dios ning hinapos nga mga panahon. Kay sa una kasagaran gyud ba sa makaingon tag Pinoy, grabe gyud na ka conservative, grabe gyud na ka maunungon gyud sa bahala usahay gisumbag na
no, may gani karon kay doon na natay kuan vow silo. Sala na lang yun sa babae kung magpasumbag-sumbag siya nga naaman tay balaod nga pwede naman mapriso ang mga bana nga manakit sa asawa. Unya nagsilos po dahil ang mga bana nga naman wala ko na bam silo violation against men, no? Kung kulatakon kuno sila sa ilang mga asawa, wala ilang balaod may tungod diini. Busa ng mga lalaki dagan na lang. Nga naman kusog man mo budagan. Kanya kusgan pa yun. So inanaato na lang ni palabyon. Busa mga kababainhan kung mahimo dita mag palabi og antos, no? Pwede man nato na isumbong ay na may balaod nga mulaban nato. Kung pananglitan gi pasakitan gyud ta. Unya ang pagpasakit dili lamang physical kundi dili apil niini ang emotional. Pwede gyapon na masumbong. Pero nag-ingon siya dili maunungon. Kasagaran karon dili na maunong. Usahay mawala na ang till death do us part. Sometimes doon na till gate do us part na lang, no, kung naa sa gate. Pero bulahan ta nga mga Filipino kay naapagyapon ni sa atong culture until death do us part. Kasagaran sa other culture wala na ni. Pagka dili na magkasinabot, bulag na. Pero atong hinumduman nga ang Dios nagahimo sa marriage or matrimony nga kini usa ka balaan nga paghiusa sa babae o sa lalaki nga walay makabulag niini kundili ang kamatayon lamang. So nag-iyon siya diri mga gahig ulo. Oh, lisod man pud no. Atong ulo luno. Kinsa bay luno diha og ulo. Gahig yung tag ulo, no? Pero kini siya ang buti pasabot sa gahig ulo. Kining dili kasabot ba? Mura dili palingog-lingog lang, no? Tigbutang-butang kini siya. Ang lisod yung kay kung butang-butangan ka na hitabo na ba ni sa inyo nga ibutang-butangan mo, dili lalim. Usahay makaingon ta nga sayon ang pagpasaylo. Pero usahay makaingon sad ta nga sige lang din nato ipasayloon, no? Bisag sige na sad pakasala nato. Nagiwan ang Dios kapila man din nato pasayloon. Nagiwan ang but sa ano? Kapila man nato pasayloon itong mga silingan. 70 times 7. Grabe, kadugay ba di kay sa tanan. Pero ato hinumduman nga kita ang bida, no? Iyata sa Dios kung kita ang gidaog-daog kay kaysa kita ang mandaog-daog. Mga walay gugma sa pagkamaayo, mabudhion. Grabe, mabudhion. Tingala ta, amigo pa ta karon. Pero tingala ta kay unsa na ba? Unsa ba ni akong amigo nga wala naman, iya naman kong gilibak. So dili naman tigpasipala, mapahitason, oh, bisag walay gilungang. Basta kay magpataas lang yun, no? Tigpataas. So dili masinugtanon, oh, mga gahig ulo managburot sa garbo, no? Garbuhan kay sa tanan, mahigugmaon sa kalipayan, managbaton sa dagway sa Dios. Usay no murag nag-alagad sa Ginoo. Apan ang kasikasing niay nagapanghimakak sa gahom niini, gikan niini sila pahilayo ka. Pahilayo dito mga kaigsuunan. Kung dunay mga tao nga sama niini, tungod kay kini sila dili maayo nga ikauban. Kay may lang dinhi sa tubang pero pag abot sa talikod na wala na ikaw na ang sumsuman, no? So people loving themselves, lovers of pleasure more than lovers of God. These are the warning of Apostle Paul nga gi-warn sa ato karon sa ulahing mga adlaw. Muna siya ang mga mahitabo sa mga katawhan nga sa kalibutan. Oh, umuubos ang moral. In 2 Timothy verses 1 to 5, mo tatong gibasa ganina, no? Ang panahon karon peligro. There are also signs in nature. The sun darkened, the moon turned to blood, and the stars falling. Earthquakes in various places. Kita na to ang mga linog. Sa una, ang linog, dukuan na kayo, iser kayo. Karon mo, anam nagkakusog ang linog. Anam nagkakusog. Gani, mo produce na siya sa mga tidal waves, no? In different areas. Atong tanaw usab ang sinulat. Katong mga tidal waves, so, tanaw na to. Gisulat ni siya ni Apostle, ni disciple, sa disciple Luke or Lucas. Luke 21 verses 25 to 26. Unsay giingon ni Lucas may tungod sa
mga signs sa nature, mga kahitabo sa kalibutan. Okay, Lucas 21 versikulo 25 paingon sa 26 nagiyon siya diri, usab adunay unyay mga ilhanan sa adlaw ug bulan ug mga bituon ug sa ibabaw sa yuta tumang kasakit sa kanasuran nga wala masayod sa lingkawasanan tungod sa pagkadinaguok sa dagat ug sa pagkaukay niini, samtang ang mga tawo panguyapan sa kahadlok ug sa pag-abot sa mga buta nga moabot diha sa gipuy-ang yuta, kay ang mga gahom sa langit mga tay-ugman. So muni siya no, kinsa bagoy dili mahadlok ni ining linog sa matag kusog kaayo, mga dinaguok sa dagat. Kita karon nagakwanta sa mga bagyo-bagyo no, pagdagko nagibalod grabe na nakahadlok samot nag mga tidal waves na unya. So unsa na mahitabo no, ato ganing baha, bisag baha lang, gamay ra gud kay baha, isa ka dangaw gikan sa atong salog, grabe na natong kahadlok tungod kay dili kini siya kasagaran nga mga hitabo sa atong palibot, kundi kini siya mga signs no, mga signs sa pagbalik sa atong Ginoo. Friends, many of these signs have already happened. They are not in the future. They are part of our history. We are living between the signs fulfilled and the final trumpet call. To God's children, these signs are signals, not to fear, but to prepare. In Matthew 24, verses 42 to 44, tell us, unsay giingon ni Mateo? Mateo 24, versikulo 42. Mateo 24, versikulo 42 paingon sa 44. Unsay gisulti diri? 42 paingon sa 44, nagiyon siya busa. Padayong magbantay tungod kay wala kamo mahibalo kun sa unsang adlaw moabot ang Ginoo. Apan hibalui ang usa ka butang nga kun nahibaluan pa sa tag-iya sa balay kung sa unsang yugtua sa pagbantay moabot ang kawatan, pabilin unta siyang nagmata ug dili itugot nga lungkabon ang iyang balay. Tungod niini kamo usab pamatud-i ang inyong kaugalingon nga andam tungod kay sa takna nga wala ninyo hunaunaa nga kining mao ang anak sa tao moabot. So muli siya ang pag-abot sa anak sa tao. Murag normal lang ba? Abi nato nga wala lang. Pero moabot na di ay ang Dios. Kung unsa atong gikabisihan karon, no? Atong i-priority ang Ginoo. Tungod kay kinina ang panahon. Nga kundi ang anak sa Dios daghan na mga katumanan sa panagna, mga tuman ang mga signs sa tanan bisan pa sa atong nature no, bisan pa sa mga batasan sa mga tao karon niabot na. So watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Wala ta masayod kung kanusa ang Ginoo moabot. We are urged to be ready. No, kinahanglan kita mangandam. Share our faith urgently. Atong ipahibalo ang atong pagtuo tungod kay kini gikinahanglan. Kini atong gibuhat karon mga kaigsuonan, mao kini siya usa sa mga pamaagi nga kung diin mao ni ang gikinahanglan karong panahona. Put on the armor of light. Ato nang gamiton ang pag-armor or panagang, no? Atong tun-an ang balaang kasulatan. Atong timan-an ug atong isulob ang pagkamatarong sa Dios. Kay aron dili ta malimbungan. Okay? We are going to purify ourselves from all defilement. Atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. In 1 John, tanaw to libro ni Juan. 1 John 3, unsay giingon niya diri? 1 John 3 verses 2 to 3. Unsay giingon ni Juan? Atong basahon. Ang giingon ni Juan, 1 Juan kapitulo 3, versikulo 2 ug 3. Nagiyon siya diri, mga hinigugma. Kita karon mga anak sa Dios,
apan hangtod karon wala pa ikapadayag kun mahimong unsa kita unya. Kita nahibalo nga sa dihang ikapadayag na siya, kita mahisama kaniya tungod kay ato man siyang makita tungod gayud sa iyang pagkamao. Ug ang matag usa kinsa aduna niini nga paglaom diha kaniya nagalunsay sa iyang kaugalingon, maingon nga kaniya usa lunsay. Ato na bang giandam ang atong mga kaugalingon? Ato na bang giputli ang atong mga kaugalingon? Matag karon niya, kinahanglan atong putlion aron kita mahisama sa Dios. Andam nga o sa diha sa pagbalik sa Ginoo, makita ta nga andam. To the world, these signs are often ignored. Gibaliwala lang. People live as though tomorrow is guaranteed. But Scripture warns, God's long suffering will not last forever. One day soon, mercy will close and Jesus will come, not as humble lamb, but as King of Kings. Sa pagbalik sa Ginoo, wala na unya ang gasa sa grasya. Wala na unya ang kaluoy tungod kay siya usa naman ka maghuhukom sa atong nagabuhat nining kalibutan. There's no second chance. Kung unsa kita nga maabtan sa Dios, mauna na ang atong paingnan. Busa nag-ingon ang Dios, bulahan kadtong nagalaba sa ilang mga bisti adlaw-adlaw. Bulahan ang mga tao nga nagapakigdugtong sa Dios, nagapangayo sa balaan nga espiritu kada adlaw tungod kay sa diha nga ang espiritu mopuyo diha sa usa ka tawo mugawas ang balaanon nga kinaiya sa usa ka tawo. Apan sa diha nga sa atong paglakaw, atong kaugalingon ang atong gipatigbabaw, atong kaugalingon ang atong gipanghinambog, no, mga bugiro gid ta sa kuan gyud kanang sa atong nature ba, nature sa tao. Apan ko ano dunay Kristo sa atong mga kasing-kasing, ang Dios may magdumala nato og kita unya nga tawo mahimong mapainubsanon tungod kay ang Dios usaman perfect God. Nakita nato atong kaugalingon dili takos kung atong tutukan ang Ginoo. If we truly believes the signs, our lives will change. We will turn from sin without delay. Kinahanglan atong talikdan ang sala. Walay paglangan. No? Live in readiness, not destruction. Walay makaguba kung kita andam. Magpuyo nga mainamdamon. Look for our blessed hope. Ang atong paglaom mao si Ginoong Hesus. Ato sa basahon ang libro sa Tito, no? Sa Titus. Ang libro sa Titus 2 verses 11 to 13, okay? Tito 2 bersikulo 11 paingon sa 13. Unsay giingon diri? Kay ang dili takos nga kalulot sa Dios nga nagadala og kaluwasan sa tanang matang sa tao ipadayag na nga nagtudlo kanato sa pagsalikway sa pagkadili Dios nun ug sa kalibutanong mga tinguha ug sa pagkinabuhi uban sa pagkamabuot sa unahuna ug sa pagkamatarong ug Dios nung pagkahinalaron taliwala niini karong sistema sa mga butang samtang ginahulat nato ang malipayong paglaom ug mahimayaong pagpadayag sa dako nga Dios ug sa manluluwas kanato si Kristo Jesus. That is our blessed hope. The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us to live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our salvation, Jesus Christ. The fulfillment of the prediction of our Lord's return has been consummated. It means God's people are to look up with hope and confidence because of their deliverance is drawing near.
What a wonderful experience it will be when the shout of deliverance will come from the open graves, the prisons, and the hiding places where God's people are sheltered during the storm. Beloved, Jesus is not delaying. He is patient. For your sake, the day will come when the last warning is given and the heavens will open. Let us choose now to be ready, not next week, not after we've done just one more thing, but now. Dear listeners, the signs of Christ's return are not to frighten us, but to prepare us. They are heaven's countdown clock, urging us to choose Jesus fully today. If you hear His voice, do not harden your hearts. That's the warning, and that's also a invitation from God. So let us pray. Ginoong Dios nga magbubuhat sa kalibutan, gidawat namo ikaw nga among personal nga manluluwas ug hari sa among mga kinabuhi. Tabangi kami nga magkinabuhi sumala sa imong balaod ug sa imong gugma. Andama kami para sa imong gingharian. Ginoo, ginahatag namo pag-usab ang among mga kinabuhi kanimo. Salamat sa imong saad nga mobalik ka aron dad-on kami ngadto sa imong gingharian. Tabangi kami nga magpuyo nga andam matinumanon. Salamat nga ikaw magabalik sa hayag ug makita nga paagi. Tabangi kami nga magpabilin nga matinumanon ug mag-andam sa matag adlaw hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa imong gugma, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus, among personal nga manluluwas. Amen. So daghang kayong salamat sa iyong pagpaminaw mga kaigsunan. Stay watchful, stay faithful, and may the Lord bless you and keep you. Padayon ta sa pag-alagad, paglaom o pagtuo sa Ginoong Hesukristo niining hinapos nga panahon. Padayon ta sa pagpaminaw sa itong programa sa kahinginan aron atong padayon ug magpadayon kita sa pagtubo diha sa paglambo sa atong kahibalo sa atong lawas ug espiritu. Before we close this topic for this day, before we close our program, ang atong pangutana alang karon. Atong tingubon ang answer or ang premyo ni atong miaging simana, no? Wala pa nato nakita ang reply kinsa nga mga followers ang nag-answer ato. Akong tingubon sunod simana, tanaw nato, no? Atong pangutana karon. Okay. Atong pangutana karon, no? Andama na to. Umana, ready? So atong pangutana. Kanusa nato i-ready og pangitaon sa ni kanusan nato pilion ang Dios. Okay, akong usbon. Kanusan nato pilion ang pag-alagad sa Dios. Mora na ang pangutana, no? Mubura kasi nga tanan. So, naapaghapoy atong mga libro, ang dami panghatag alang sa atong pangutana karon. Kanusan nato dawaton ang Dios. So, mao din hino ang atong programa dining kahaponon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug padayon ta sa pag-alagad ug paglaom ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ni hinapos nga panahon. Padayon ta sa pagpaminaw ni atong programa sa kahanginan aron padayon ta sa pagtubo diha sa kahibalo aron mulambo ang atong lawas ug espiritu. God bless everyone hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi gyapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa inubulan sa Misamis Oriental matag Domingo sa hapon. Inyo makauban kini inyong higala igsuon teachers kahanginan Tina dahilan sa dura nagaingon pabilin ta sa pagtuo paglaom kay ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo hapit na. God bless
everyone, ug daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini ang atong programa. Mangandam ta. Okay, thank you. Oh. Salamat. Okay, thank you so much. Alvin Seth Galvi, thank you for watching. Daniel Ortez, thank you. Have a blessed Sunday po. Okay, thank you so much. Brad Balingit, Maki, thank you so much, Brad Mac. Archie Galarpi, thank you so much. Thank you sa pag-support. Ma'am Rachel Ubaldi, thank you sa nga tanan. Thank you. Okay. Thank you everyone. Okay. Please answer answer the question. Kaya naatay kuan. Naatay premyo. Okay? Kanus ata? Kanus ana to pilion ng Dios? Kanus ana to pilion ng Dios? Okay? Thank you so much pagpaminaw sa pagtanaw. Thank you sa support. God bless everyone.